السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. إذا غادي نشوفوا لي تيب دو فراز، نشوفوا لا فراز ديكلاراتيف إلى فراز انتيروغاتيف الجزء الثاني. من بعد ما شفنا الجزء الأول دابا إن شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثاني. إذا هذا هو الدرس ديالنا ديال الغرامير. قلنا لي تيب دو فراز، نشوفوا لا فراز ديكلاراتيف et la phrase interrogative. Avant de commencer, dans deux phrases déclaratives et deux phrases interrogatives. نحاولوا نعطيو جوج ديال لي phrases déclaratives et deux phrases interrogatives. Exemple بالنسبة لي دو phrases déclaratives بحال je vais chez le boulanger ou le vitrier fait un travail délicat. إذا هادو جوج ديال لي phrases déclaratives اللي قلنا تيتسالاو ب point تتكون فيهم une déclaration ولا une information تيعطيونا une information. بالنسبة لي دو phrases interrogatives نحاول نكتب لكم هاد لي دو phrases. Avez-vous visité une ferme? Qu'est-ce qu'un horloger? إذا كيما شفتوا هادو جوج ديال لي phrases interrogatives تيتسالاونا بان point d'interrogation و ce sont des questions. كاين اللي درناها بالانفيرسيون سوجي فيرب بحال افيفو درنا انفيرسيون سوجي فيرب والثانيه درناها بكيسكو. اذا استعملنا اسكو باش نديرو لا كيسيون. نمشيو للجو بسيرف اي جي لابور نحاولو نقراو هاد لي 4 phrases. Cette fille se présentait comme vendeuse. B. L'entretien d'embauche n'a pas été facile. Le regard de ces dames et monsieur l'a gêné. Est-ce qu'elle va rester à Paris? السؤال الأول قال quel est le type de chaque phrase. إذا كما تشوفوا عندنا les trois phrases A, B ou C ce sont des phrases déclaratives ou la phrase D c'est une phrase interrogative. السؤال الثاني à quoi servent les éléments ne pas dans la phrase B. داك ne pas شنو هما هادوك سي هادوك تنديرو بهم la négation. إذا dans la phrase B les éléments ne pas servent à changer la forme de la phrase, c'est-à-dire on passe de la forme affirmative à la forme négative. هادوك ديال la négation دزنا بهم la forme affirmative la forme négative. نمشيو للسؤال الثالث قالك utilise les éléments ne plus pour réécrire la phrase C. إذا نحاولو نكتبو la phrase C ونستعملو ne plus. إذا نديرو la phrase le regard de ces dames et monsieur ne la gênait plus. إذا قلنا نستعملو la négation كيما شفتو ne plus. إذا نمشيو ل je retiens. قالك la phrase déclarative peut être de forme affirmative ou négative. Pour obtenir la forme négative, on utilise les mots de négation. إما ne plus, ne pas, ou la ne plus, ou la ne jamais, ou la ne rien, qui encadre le verbe. Samir n'arrive jamais en retard. Je ne regrette rien. إذا كما تشوفوا les mots de négation كما قرينا déjà qui encadrewنا le verbe conjugué. إذا تيكون le قبل منه و pas من بعد منه. ولا كان عندنا temps composé بحال le passé composé تي encadrewنا l'auxiliaire. نمشيو la phrase interrogative. قالك la phrase interrogative peut être formée de trois façons. إذا فاش نبغيو نحصلو على لا phrase interrogative عندنا ثلاثة ديال لي trois façons. إما l'intonation plus تنديرو point d'interrogation بحال كيما تشوفوا la phrase tu aimes la compagnie. إذا c'est une phrase déclarative ولكن فاش زدناها تما علامة استفهام ولا point d'interrogation تنبدلو l'intonation يعني اللحن باش نقولوها. فاش كانت في phrase كنقولو tu aimes la compagnie ولكن فاش تقولي لا question شنو غادي نقولو tu aimes la compagnie. إذا تنحاولوا نردوها question. إذا تنبدلو l'intonation ديالنا تنبدلو اللحن ولا الصوت ديالنا باش نديروها phrase تسمى هذه intonation. ولا ممكن نزيدو عليها est-ce que tu aimes la compagnie. est-ce que إذا عندنا est-ce que plus point d'interrogation. ولا inversion sujet verbe بحال aimes-tu. شفتو كيفاش aime جات هي الاولى ومن بعد عاد درنا tu قلبنا لو فيرب مع لو سوجي ديالو تنديرو l'inversion تتسمى l'inversion sujet verbe
aimes-tu la campagne ou تنديرو point d'interrogation هذه تسمى inversion du sujet ou la inversion sujet-verbe. La phrase interrogative peut être à la forme affirmative ou négative. Ne vois-tu pas ce qu'on est dans l'arbre? إذا دابا نحاولوا إن شاء الله ندوزو les exercices. Je m'entraîne. التمرين الأول قال لك laissez phrase à haute voix attention à l'intonation. إذا نحاولوا نقراو هاد لي فراز هادو قال لك attention à l'intonation يعني إلا كانت عندنا علامة استفهام ولا point d'interrogation نحاولوا نقراوها question بحال نبداو بلا phrase A. Comment allez-vous monsieur? Comment allez-vous monsieur? La phrase B. On a acheté des poulets de ferme. La phrase C. On a acheté des poulets de ferme. Et dans la phrase C قلنا. La phrase C قلنا. إذا كما شفتوا قلنا بالنسبة للفراز B. On a acheté des poulets de ferme. إذا كانت عندنا une question. إذا نفس la phrase في la phrase C هي ولكن c'est une phrase déclarative. On a acheté des poulets de ferme. نمشيو la phrase D. Avez-vous lu la fable de Laboureur et ses enfants? La phrase E. Est-ce que tu as déjà vu une moissonneuse batteuse au travail? إذا فاش تكون عندنا une question ولا une phrase interrogative تنحاولوا نبدلوا l'intonation. إلا كانت نفس la phrase إذا تتبقى في phrase déclarative ما تكونش عندنا point d'interrogation في الآخر ما تنبدلوش l'intonation إذا نقراوها phrase عادية. نمشيو للتمرين الثاني ديك recouper ces phrases aimer le signe de ponctuation qui convient justifier ta réponse. Quand viendrez-vous nous voir? إذا عندنا quand viendrez-vous nous voir? إذا هنا c'est une question ديرو point d'interrogation. Je ne pourrai pas vous indiquer cette adresse. إذا c'est une phrase déclarative. Est-ce que le village se trouve encore loin? C'est une phrase interrogative. Le lait de vache est nourrissant. إذا هذه راه c'est une phrase déclarative وممكن إلا درتو une phrase interrogative راه صحيحة غير خاصكم تبدلوا l'intonation. Le lait de vache est nourrissant. إذا ممكن تقدر يعني اللي درته هو point d'interrogation يبدل غير l'intonation راه صحيح. La phrase E. Tu sais faire la différence entre ces deux champignons? إذا هذه c'est une phrase déclarative ولا درتو حتى point d'interrogation حتى هي راه صحيحة ممكن تبدلو غير l'intonation. Tu sais faire la différence entre ces deux champignons? إذا ممكن تبدلو l'intonation وديرو point d'interrogation حتى هي راه صحيحة. نمشيو للتمرين الثالث قالك écris après chaque question la forme utilisée intonation ou est-ce que ou inversion du sujet. Est-ce que Lyon prépare un tableau sur son ordinateur? إذا عندنا هنايا est-ce que plus point d'interrogation. La phrase B. Avez-vous révisé vos leçons? La inversion sujet, inversion du sujet, plus point d'interrogation. La phrase C. Tu n'arrives pas à grimper dans l'arbre. إذا عندنا inversion ou intonation قلنا plus point d'interrogation. La phrase D. Est-ce que vous aimez les vacances? إذا عندنا est-ce que ou la phrase E. Savez-vous pourquoi je ris? إذا عندنا inversion du sujet. تمرين 4 قالك recouper transforme ces phrases interrogatives comme dans l'exemple. عندنا est-ce que cet avion va à Tunis? Cet avion va-t-il à Tunis? إذا نديرو ليها inversion sujet-verbe. Est-ce que les animaux ont bien mangé? إذا les animaux ont-ils bien mangé? La phrase B. Est-ce que tu sais moissonner? Sais-tu moissonner? La phrase C. Est-ce que vous avez désherbé le champ de maïs? Avez-vous désherbé le champ de maïs? La phrase D. Est-ce que maman est réveillée? Maman est-elle réveillée? La phrase E. Est-ce que cette route conduit à la gendarmerie? Cette route conduit-elle à la gendarmerie? إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا حاولنا نجاوبوا عليهم بالنسبة ولا التمارين اللي كانوا عندنا في هذا الدرس هذا. إذا هذا الدرس هذا كان ديال قلنا ديال لي فراز ديكلاراتيف و
ولا phrase déclarative إلى phrase interrogative الجزء الثاني من بعد ما شفنا الجزء الأول قلنا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من دروس نقدم في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.